नेक्स्ट ଏବେ ଆସିବା एसेट लायबिलिटी रे ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆନେକ୍ସଚର ଗୁଡାକରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କଲା ପରେ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଆନେକ୍ସଚର ଗୁଡା ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ एसेट एंड एक्सपेंडिचर टोटल ଆଉ ଲାୟବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଟୋଟାଲ ଟା ଟାଲି କରୁଥିବ ଟାଲି କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ରେ ବି ସେମ୍ ରହୁଥିବ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଜିରୋ ରହୁଥିବ ତ ସେଇଠି ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅପଲୋଡ ବଟନ अपलोड बटन रे ଆପଣ मैक्सिमम 3 MB ସାଇଜ ର जेपीजी जेपीजी पीएनजी किंबा पीडीएफ फाइल्स ଆପଣ अपलोड କରି ପାରିବେ बट प्रिफरेबली ଆପଣ पीडीएफ फाइल को अपलोड କରନ୍ତୁ ସେଟା बेटर हबो काରଣ जनरली पीडीएफ रे ही समस्त एक्वेंटेड थांती ମାନେ अपलोड କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ରଫ୍ ଆରି ଅଛି କ୍ଲୋଜିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆରି ଅଛି ଦେନ୍ ମାନେ abstract of bank transaction head and account wise लोन एंड डिपोजिट बैलेंस रजिस्टर लिस्ट ऑफ टॉप 20 डिफॉल्टर्स एगुड़ा सब आपण माने एंट्री करि परिबे स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट लोन वेरिफिकेशन रिपोर्ट तापरे बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हाफ मार्जिन यदि माने इश्यू करछन ताले सेटा भी दे परिबे आउ किछि यदि एडिशनल जदि किछि दरकार आपनकर माने किछि अपलोड करिया पे आ किछि डॉक्यूमेंट देन आपण प्लस बटन क्लिक करिकना भी करि परिबे से जिंस एटा ला अपलोड पार्ट ओके आउ फाइल टाको चूज करिवे एटी चूज अ फाइल करिवे फॉर एग्जांपल मोटे देखौ छी आपण फाइल चूज करे कि फॉर एग्जांपल 3 MB साइज रो लेट मी सी किछि फाइल अछि कि नाही एटा धरନ୍ତୁ फॉर एग्जांपल मोर फाइल अछि एटा गोटे चूज ए फाइल कली चूज ए फाइल कला परे जो जार से फाइल टा अछि सेटा को सिलेक्ट करिवे सिलेक्ट करिकिना ओपन रे क्लिक करिवे ओपन रे क्लिक कले देखନ୍ତୁ एटा ग्रीन ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ अपलोड रे क्लिक कले से फाइल टा अपलोड ହେଇଯିବ ठीक अछि अपलोड रे मु एथि ପାଇଁ क्लिक करनी कोन ପାଇଁ ना एटा सेही फाइल ପାଇଁ सुटेबल न मु जस्ट एग्जांपल ପାଇଁ आपन को देखैली कि एमती आपन अपलोड करि परिबे आपन କିନ୍ତୁ अपलोड बटन रे क्लिक करिवे वन्स एटा ग्रीन ହେଇଗଲା पर नेक्स्ट आसला लास्ट पार्ट जोटा कि ହେଲା डाटा व्यू स्लैश एंट्री एइथिरे टोटल देखନ୍ତୁ आपनकर 45 टा पॉइंट्स अछि किंतु आपनकर ओनली 15 टू 20 पॉइंट्स आपन एंट्री करिया पड़िबो कारण बाकी गुड़ा ओनली पीडीएफ्स अछि ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ ରେ ଏମିତି ଏଣ୍ଟର ଫର୍ମ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଥିବ ବ୍ଲୁ କଲର ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଅଡିଟର ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଟାଇପ କରିକିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି टाइप करथिबे ସେଇଠି ଆପଣ ଏଠି କପି ପେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ କପି ପେଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା अवेलेबल ଅଛି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଏଟା ଗୋଟେ वर्ड फाइल ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋल्ड ଇଟାଲିକ स्ट्राइक थ्रू ये सब ऑप्शंस ଅଛି ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କନସୋଲିଡେटेड ट्रेडिंग अकाउंट ए सब गुड़ा जोड़ा लिखा ହେଇଛି add previous year amount जदि आपणकर प्रीवियस ईयर रिपोर्ट जदि ऑनलाइन रे इश्यू ହେଇଛି ताले आपनको एई सब फील्ड गुड़ा एंट्री करिया पड़िबो नाही से फील्ड ऑटोमेटिक आसीबो जेहेतु एटा फर्स्ट ईयर रिपोर्ट माने आ प्रीवियस टा ऑनलाइन रे इश्यू ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ एगुड़ा आपनको एंट्री करिया पड़िबो add previous year amount लिखा ହେଇଛି ता देरे क्लिक कले आपणकर प्रीवियस ईयर जहाँ सब थिला आपणकर जो फर्टिलाइजर अकाउंट रे जो थाए फर्टिलाइजर अकाउंट हमर जो थाए ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହା ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେମିତି କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ୟାଡିର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଫ୍ରେଶ ବଟନ ଭଳିଆ ଅଛି ପିଙ୍କ କଲର ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବେ ରିଫ୍ରେଶ କରୁଥିବେ କାରଣ ରିଫ୍ରେଶ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କୁ ଡାଟାଟା ଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରିଫ୍ରେଶ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏରର ଦେଖେଇବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାତ୍ରେ
ସେଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋଟା ଏମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ର ପପଅପ୍ ଆସିଲା। ପପଅପ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ରିଫ୍ରେଶ ମାରିଲୁ। ରିଫ୍ରେଶ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଡାଟା ହେଇଯିବ। ସବୁଗୁଡା ସେମିତି କରିବେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଏଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଓଡି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡା ଆସିଲା ଏଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ର ପରେ ରୁହେ, ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପାର୍ଟ ଡି ଗୁଡା ଏଗୁଡା ଆସିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ପାର୍ଟ ଡି କହୁଛି, ପାର୍ଟ ସି। ତାପରେ BCB on ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, BCB on ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଡାଟା at the close of the year, at the close of previous year ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଆସେଟ୍ସ ଏଗୁଡା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ବ୍ୟାଡ୍ ଆସେଟ୍ କେତେ ରହିଲା, ଅନରିକନସାଇଲ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଲିଙ୍କ କେତେ ରହିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସ ଅଛି ସେଇ ବକ୍ସ ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି କାରଣ ପ୍ଲିଜ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଅଫ ଆସେଟ୍ ସେଟ୍। ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆସେଟ୍ ସେଟ୍ ମାନେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲିଲାନି ଏଇଟା। ହଉ। ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ବୋରୋଇଂ ରେ କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, STS ର କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯିଏ ବି ଅଡିଟର ବନେଇଥିବ ସେଇଠୁ ଦେଖିକିନା ଆପଣ ଆଇଡିଆ ନେଇପାରିବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ର ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ବି ଅଛି। ଏଠି ତାପରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ଆଇଆର ପାରା ଗୁଡା ଥାଏ, ନମ୍ବର ଅଫ ପାରାଜ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଦ ଇୟର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇୟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 10 ରେ ଥାଏ। ଆପଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଥାଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 48 କଲମ କୁ ଯାଏ ଡାଟା ଏଇଠୁ ଏଗୁଡା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। କିଛି ଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ, କେତେଗୁଡା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ମେନ୍ କଣ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ସଦାବେଳେ ରିଫ୍ରେଶ ମାରୁଥିବେ, ଏଇ ବଟନ ସଦାବେଳେ ମାରୁଥିବେ। ସୋ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ବେସିକାଲି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମସ୍ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମସ୍, ଲାୟବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଏଇ ତିନିଟା ଟ୍ୟାବ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍। ଆଉ ବାକି ତାପରେ ଏ ତିନିଟା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ କାମ, ମେଜରିଟି ଅଫ ଦ କାମ ମାନେ 70-75% କାମ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପକେଇବାର। ତାପରେ ରହିଲା ଅପଲୋଡ। ଅପଲୋଡରେ ଯାହା ଡାଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଉ ଡାଟା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡାଟା କିଛିଟା ପକେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡାଟା ଯଦି ଆସିବି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇକିନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି କେତେ ଗୁଡାକ କଟିଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା ଖାଲି ବକ୍ସେସ୍ ରହିଲା, ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା, ଏଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ, ଏ ବକ୍ସ ଗୁଡା ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ବାକି ଗୁଡା ତ ଖାଲି ରିଫ୍ରେଶ ମାରିବାର ଅଛି। ବକ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ରିଫ୍ରେଶ ମାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅଲ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ PDF। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଡାଟା ଠିକ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଠିକ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ PDF। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି PDF ଆକାରରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଏଠି PDF ଡାଉନଲୋଡ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ରାଏଲ ବାଲାନ୍ସ ଟା ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ ହେଇକି ଆସିଗଲା। କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି ବୋଲି ଜିରୋ ଅଛି। ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆସେଟ୍ସ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଲାୟବିଲିଟି। ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଠୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ହେଲା, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ରିପୋର୍ଟ ଟା କେମିତି ହେଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କୋଉଠି ମାନେ ଏରର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ମାନେ ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ ଟା ଗୋଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବତେଇବି ଏବେ।
कि एटा माने आर यूज कौन अच्छे जो सर्कल स्लैश सीएस रिमार्क आर यूज बतई मु एबे एति काम सरला परे आपण ऑल रिपोर्ट्स पीडीएफ डाउनलोड कर देखिदेले कि आपन रिपोर्टटा ठीक अछि माने आपण साइड टू सैटिस्फाइड अछंती रिपोर्ट रे आउ हाँ आ गोटे कौन कहूली जो रिफ्रेश बटन ना देखो लिखा है क्लिक द रिफ्रेश बटन गिवन बिलो बिफोर क्लिकिंग द पीडीएफ बटन रिफ्रेश जदि माने पीडीएफ टा देखा चाहते कि मोर पीडीएफ टा ठीक आसला कि नहीं से आपण एटा को क्लिक करेंगे डाटा एंट्री करेंगे डाटा एंट्री कला रिफ्रेश मारे रिफ्रेश मारला पीडीएफ रे क्लिक कले आपण पीडीएफ टा देख पारे कि ठीक आछि कि नहीं साइमल्टेनियसली भी देख पारे ये लिखा है बुझे एति कला परे आपण कौन करेंगे लॉक रिपोर्ट रे क्लिक करेंगे लॉक रिपोर्ट रे आपण वंस क्लिक कला परे तापर आपण किछि एडिट करि परिबेनो आपण एंट्री फॉर्म रे भी किछि एडिट करि परिबेनी लायबिलिटी रे भी करि परिबेनी ना कि एसेट ना कि किछि अपलोड करि परिबे लॉक रिपोर्ट रो कांसेप्ट बताउछु ମୁଁ लॉक रिपोर्ट रे क्लिक कला परे आपणकर सर्कल जो थिबो सॉरी आपणकर जो सोसाइटी थिबो सोसाइटी लॉगिन रे आपणकर ए रिपोर्ट टा माने ऑडिटर लॉक कला बोली से सोसाइटी लॉगिन रे ताको शो करिवो तापर सोसाइटी वाला जब ताको ठीक लागला आपणकर रिपोर्ट ताल से अप्रूव किंबा रिजेक्ट करिवो जदि से रिजेक्ट कला कि किछि मंकर कहला कि इटी नाइ माने किछटा आउरी भूल अछि ताको किछ सैटिस्फाइड हेलानी सेक्रेटरी को ताले एटी सर्कल स्लैश सीएस रिमार्क आपनकर एई जगह शो करिवो कि से कोन रिमार्क देछि को जगह पेंडिंग अछि एई जगह शो करिवो ठीक अछि जदि सोसाइटी को ठीक लागला कि रिपोर्ट ठीक अछि ताले सोसाइटी अप्रूव करिवो सोसाइटी अप्रूव रे क्लिक कला परे रिपोर्ट ता जाय कि रहइबो आपनकर सर्कल लेवल रे तापरे रिपोर्ट टा को देखिबे कि रिपोर्ट टा ठीक अछि कि नै रिपोर्टर स्क्रूटिनी करिवे रिपोर्ट चेकिंग ହେଲା ପରେ ଯଦି सर्कल को लागिला कि हाँ रिपोर्ट ठीक अछि ताल से फाइनल आपन इश्यू करिवे से माने आपन असिस्टेंट जे सेटा को माने अप्रूव करिवे माने गोटे रिपोर्ट इश्यू कला बेले ହେଲା माने तमा साइन ହେଲା बेले ହେଲା बुझि पाले ହେଲା ପରେ सेटा फाइनली आपन रिपोर्ट टा इश्यू हे गेला ऑनलाइन एटा ହେଲା कंप्लीट वर्कफ्लो तो मु आशा करूची कि वीडियोटा भल लागिथिबो तो जदि किसी डाउट हबो तो हमर कांटेक्ट नंबर्स तो अच्छी कांटेक्ट नंबर से आपण माने कांटेक्ट करि पारंते हमको आपण व्हाट्सएप ग्रुप रे समस्त ऐड कराई रिसोर्स पर्सनल मानको भी प्लस सीएफए मानको भी इंस्ट्रक्शन दिया हैतला कि से माने निजर व्हाट्सएप नंबर gcsodisha@gmail.com रे सेंड करिया पई तो केते जण करचंदी भी आ जो माने करनन से माने एई मेल आईडी रे निजर gcsodisha@gmail.com एई मेल आईडी रे निजर व्हाट्सएप नंबर सेंड करि पारंते माने इट इज फॉर सीए फार्म्स जो माने जानि पारनांते तो सीए फार्म माने ऐड कले माने सेंड कले आमे ताको से व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करि परिबो प्लस किछ नेसेसरी डाउट्स जे थिबो सेटा आमे क्लियर करि परिबो तो आज मैं वीडियो एट रखुची धन्यवाद।